Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student from Tanjung Pura University, Pontianak, Faculty of Agriculture in the Agribusiness Study Program, and we are from Group 3 on the third semester. This video was made to complete one of the assignment in the Supply Chain course with Mr. Maswadi as sporting lecturer. We are from Group 3 consisting of 8 members who work together in completing this text. Before proceeding to the material, allow us to introduce ourselves. Introduction. The most basic role of performance measurement system to provide insight into the nature and working of the value-added process. Execution. A well-designed measurement system provides feedback on customer requirements, the capabilities of the company and its suppliers, and likelihood of successful collaborative initiatives. Simply put, measurement creates understanding of the SC process and guides the company progress towards real collaboration. Traditional measurements within SC purchasing, production, and logistic function. The 5 performance areas are considered critical to achieving customer service and profitability goals. The 5 areas are asset management, cost, customer service, productivity, and quality. Asset management. Important capital investment are made in facilities, equipment, technology, and inventory. In the book, The Goal LU Goldratt points out that an overemphasis on capacity utilization results in excess inventory that can create chaos and confusion, greatly reducing managers' ability to make sound competitive decisions. If the beginning inventory is 0 and the ending inventory is 0, but a large amount of inventory is held during the sales period, the average inventory is calculated to be 0. Finally, perhaps the preferred asset utilization measured at senior management level is return on assets. Management cost. When competitive or economic challenge arise, the instinct of most managers is to cut costs. Manager must remember, however, that this instinct to cut costs can be dangerous if vital abilities are undermined. Kinerja baik dipandang penting dan dilacak lebih hati-hati dan komprehensif daripada aspek kinerja kompetitif apapun. Hal ini terutama berlaku dalam fungsi SC pembelian, produksi, dan logistik yang sering dikelola sebagai pusat biaya. Ketika tantangan kompetitif atau ekonomi muncul, naluri sebagian besar manajer adalah memotong biaya. Misalnya, ketika yen Jepang mulai mengikat tajam terhadap dolar AS, mengancam profitabilitas pabrik, Jepang, Toyota mengumumkan bahwa mereka akan memangkas biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keuntungan biaya yang dihasilkannya menghasilkan keuntungan tahun 2002 yang lebih besar daripada keuntungan gabungan Chrysler, Ford, dan General Motors. Customer service. Service measure usually focus on issue related to availability, time, and satisfaction. The most basic measure of fail ratio is simple. The number of items ordered by the customer divided by the better measure of service.
Layanan pelanggan rantai pasok terdiri dari membuat produk yang tepat tersedia untuk digunakan atau dibeli saat dibutuhkan, di mana mereka dibutuhkan. Tindakan layanan biasanya fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan ketersediaan waktu dan kepuasan. Langkah-langkah ketersediaan utama termasuk tingkat pengisian pemesanan lengkap yang dikirim, kehabisan stok, dan pesanan kembali. Ukuran paling dasar dari value rate hanyalah jumlah item yang dipesan oleh pelanggan dibagi dengan jumlah item yang dikirimkan ke pelanggan. Productivity relates the output produced by an activity to the resource consumed by that activity and usually express it as a ratio. For example, unit produced per hour worked. Although easy to define, productivity measures are not always well understood. Pengukuran kinerjanya, sebagian besar manajer percaya bahwa pernyataan ini benar dan karena menetapkan tujuan untuk pertumbuhan produktivitas. Namun, mungkin untuk meningkatkan produktivitas, pengambilan pesanan sementara akurasi menurun atau tingkat kerusakan meningkat. Mengukur produktivitas menjadi populer selama Perang Dunia Kedua, masa kelangkaan dan urgensi. Pada saat itu, tenaga kerja menyumbang sekitar 50% dari harga pokok penjualan. Produktivitas tenaga kerja dengan demikian merupakan pengganti yang cukup baik untuk produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, quality. Customer place quality at the top of their priority list when purchasing a product or service. The basic measure of quality look at product functionality of or service reliability. In procurement and operation, the most common measure of quality is the degree of damage. To achieve this level of quality performance, product must be designed with greater quality in mind, and process must be designed for quality and stability. Masalah kualitas akhir melibatkan ketersediaan dan keakuratan informasi. Apakah informasi yang dibutuhkan tersedia, dan jika ya, apakah itu akurat? Manajer SC perlu mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan yang tidak tersedia sehingga mereka dapat memulai perubahan sistem yang akan membuat informasi yang akurat tersedia untuk manajer internal atau pelaksana eksternal. Warning regarding traditional measurement practices. While not inherently wrong, traditional measurement practices have come under increasing criticism because they have not adequately addressed the decision-making need of modern managers. Part of the problem with traditional measurement system is that they have been designed to capture and communicate primarily functional information. In addition, the precision development of composition and information requires more aggressive and innovative performance measurement to support better and faster decision making. However, experience for providing cost information and do a relief for job of tracking other area of performance. Peringatan mengenai praktik pengukuran tradisional. Meskipun tidak secara inheren salah, praktik mengukur tradisional telah muncul di bawah kritik yang meningkat karena mereka belum cukup memenuhi kebutuhan
pengambilan keputusan dari manajer modern. Sebagai dari masalah dengan sistem pengukur tradisional adalah bahwa mereka telah dirancang untuk menangkap dan mengkomunikasikan terutama informasi fungsional. Selain itu, perkembangan persaingan dan lingkungan akhir-akhir ini membutuhkan pengukuran kinerja yang lebih agresif dan inovatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Namun, pengalaman telah menunjukkan bahwa sistem pengukuran tradisional paling cocok untuk menyediakan informasi biaya dan melakukan pekerjaan yang relatif buruk dalam melacak area kinerja lainnya. Next, supply chain measurement. Indonesia, Java. Selanjutnya, pengukuran rantai pasokan. Indonesia, Java. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Next, alignment. Insight into one challenge making SD manager can be gained by exploring the question: does strategic intent translate into operation performance? If the answer is yes, then the strategic decision to adopt a strategy will lead to success. The answer: no, requires manager to find out. Well, no. Resources has answered the question. Rely the following organization. There is not relationship between strategy, objective, and operation performance. The diagram shows there is not relationship between the strategic intent and performance between strategic intent and measurement. Selanjutnya, penyelarasan. Wawasan tentang satu tantangan yang dihadapi manajer SC dapat diperoleh dengan menjelaskan pertanyaan: apakah maksud strategi diterjemahkan ke dalam kinerja operasional? Jika jawabannya ya, maka keputusan strategi untuk mengadopsi suatu strategi akan mengarah pada kesuksesan. Jawabannya tidak. Mengharuskan manajer mencari tahu mengapa tidak. Penelitian telah menjawab pernyataan tersebut, mengungkapkan bahwa bagi banyak organisasi tidak ada hubungan antara tujuan strategi dan kinerja operasional. Diagram menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara maksud strategi dan kinerja atau antara maksud strategi dan pengukuran. Thank you for attention. Customer satisfaction. Traditional customer service measures that rely and internally generate statistics on such things as fill rate, on-time delivery, and response times to inquiries do not provide a clear understanding of customer expectation or the level of satisfaction. In most companies, an informal approach is rarely used as satisfaction. Less than 50% of managers are using systematic program to measure customer satisfaction. Customer surveys are the most frequently used method of obtaining direct customer feedback. Some companies turn on personal interview with key customer to find out what they really think. Kepuasan pelanggan. Pengukuran layanan pelanggan tradisional yang mengandalkan statistik yang dihasilkan secara internal mengenai hal-hal seperti rasio pengisian, pengiriman tepat waktu, dan waktu respon terhadap pertanyaan tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang harapan atau tingkat kepuasan pelanggan.
Di sebagian besar perusahaan, pendekatan informal jarang digunakan untuk menilai kepuasan. Kurang dari 50% manajer melaporkan penggunaan program sistematis untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei pelanggan adalah metode yang paling sering digunakan untuk mendapatkan umpan balik pelanggan langsung. Beberapa perusahaan beralih ke wawancara pribadi dengan pelanggan penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Process cost. Two costing methods are essential: total costing and activity-based costing. Total costing is an appropriate step for good process design and management. For example, the total cost of ownership is the most appropriate cost to use in comparing substitute material or alternative supplier. Or TCO is cost of acquisitions plus NPV to cost of ownership plus cost of disposal or scrap. Discussion made without good total cost information often result in local optimum way, creating greater overall cost for the organization. Activity-based costing, or ABC, links direct cost to the activities that drive them, helping managers understand the nature of critical process. ABC costing allows managers to, or ABC links direct cost to the activities that drive them, helping managers understand the nature of critical process. ABC costing allows managers to evaluate the profitability of particular product, channel, or customer. Biaya proses. Dua metode penetapan biaya sangat penting, yaitu penetapan biaya total dan penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Penetapan biaya total merupakan prasyarat untuk desain dan manajemen proses yang baik. Misalnya, total biaya kepemilikan adalah biaya yang paling tepat digunakan dalam membandingkan bahan pengganti atau pemasok alternatif. Atau dalam istilah lain, TCO sama dengan biaya akuisisi ditambah NPV atau biaya kepemilikan ditambah biaya pembuangan atau memo. Keputusan yang dibuat tanpa informasi biaya total yang baik seringkali menghasilkan optimal lokal sambil menciptakan biaya keseluruhan yang lebih besar bagi organisasi. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau dikenal dengan istilah ABC menghubungkan biaya langsung dengan aktivitas yang mendorongnya, membantu manajer memahami sifat proses penting. Penetapan biaya ABC memungkinkan manajer untuk mengevaluasi profitabilitas produk, saluran atau pelanggan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Custom action. Many companies are now developing their own visa to support their supply chains. In this, they do so because the one size fits all approach to measurement cannot effectively monitor and manage the diverse relationships found in modern supply chains. A customizable measurement system that can quickly design and implement customized measure drive the extraordinary collaboration needed to success in today's dynamic global marketplace. Tindakan yang disesuaikan. Banyak perusahaan sekarang mengembangkan langkah-langkah yang disesuaikan untuk mendukung inisiatif supply chain mereka. Mereka melakukannya karena pendekatan pengukuran satu ukuran untuk semua tidak dapat efektif memantau dan mengelola beragam hubungan yang ditemukan dalam rantai pasokan modern. Sistem pengukuran yang dapat disesuaikan yang dapat dengan cepat merancang dan merapatkan ukuran yang disesuaikan mendorong kolaborasi luar biasa yang diperlukan untuk berhasil di pasar global yang dinamis saat ini. Benchmarking. Benchmarking the formal process of comparing the attribute of one organization to another is an important component of a company arsenal of performance appraisals. Benchmarking helped
company assess and improve its own compatible by helping managers stay abreast of cutting-edge business thinking and practice. Benchmarking can help companies identify and replicate best practice. Good benchmarking practice look at metric and best in the class practice wherever they are found. Benchmarking, perbandingan, proses formal membandingkan atribut satu organisasi dengan organisasi lain, merupakan komponen penting dari guna penilaian kinerja perusahaan. Pembandingan membantu perusahaan menilai dan meningkatkan kemampuan kompetitifnya sendiri dengan membantu manajer tetap mengikuti pemikiran dan praktik bisnis mutakhir. Benchmarking dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan meniru praktek terbaik. Praktek perbandingan yang dapat melihat metrik dan praktik terbaik di kelasnya dimanapun itu ditemukan. Benchmarking process. Determine the attributes that will be used as benchmark and identify the best-in-class comparison companies. Document the benchmarking company measures at strategy and professional levels. Compress best-in-class practice to the company one method, detailing any and all difference. Develop strategies component with specific methods for adopting best practice and improving the process and performance of the organization itself. Berikutnya consolidation. In a world where performance standards are constantly improving, instrument practice must improve at the same rate. High-performing organizations such as Kraft Food, Celsius National Logistics, and Walmart have learned this important lesson. Deskripsi ini jelas menyorot keinginan untuk menggunakan pengukur untuk mendapatkan wawasan dan memahami tentang setiap proses dan sumber daya organisasi. Ini menyorot fakta bahwa perusahaan besar komunikasi dengan pengukuran, melihat pengukuran sebagai platform di mana posisi kompetitif, kemampuan khas, dan kolaborasi SC dibangun. Karena pandangan perusahaan dikemukakan meningkatkan pengukuran sebagai syarat untuk kinerja yang luar biasa. Mereka berprestasi dalam program pengukuran yang kompetitif.